बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहल डाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की कहानी का टॉपिक है मेरी गुड़िया। रुहेल नाम था इसका। वो एक खूबसूरत और हैंडसम नौजवान था और आलिया का खालाजाद भाई था। इसने ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी। इन दिनों अपने छोटे भाई की शादी में शिरकत के लिए वो पाकिस्तान आया हुआ था। मैंने आलिया को इसके साथ देख लिया था। मैं आलिया का शौहर था, इसलिए मैं भी इस तकरीब में मौजूद था। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा अच्छा खासा कारोबार है, मुआशरे में एक हैसियत है, लेकिन बस एक कमी है और वो ये कि मैं आलिया की तरह जवान और खूबसूरत नहीं हूँ। मेरी उम्र 40 के लगभग हो चुकी है। होता भी यही है कि जब इंसान कामयाबियां हासिल कर लेता है तो ज़िंदगी से लुत्फ उठाने का टाइम कम रह जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ सफ़र कर रहा होता है। मुझ में चाहे और 50 खूबियाँ हो, लेकिन ये कमी कैसे पूरी हो सकती थी, जबकि मेरे मुकाबले में आलिया एक जवान और खूबसूरत औरत थी। कोई भी इसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो एक बच्ची की माँ है। अलीज़ा हमारी प्यारी बेटी, वो हमारी जान थी। हम इसको देखकर जीते थे। आलिया तो खैर इसकी माँ थी, लेकिन खुद मेरा ये हाल था कि अगर इसे ज़रा भी तकलीफ होती तो मैं तड़प कर रह जाता। खानदान वाले कहा करते थे कि दोनों बाप बेटी एक दूसरे के आशिक हैं। अलीज़ा का भी यही हाल था। अगर कभी मेरे सर में दर्द होता तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे सर दबाने लगती। बाबा जानी कहकर मुझे प्यार करती। मैं इसके लिए दिन भर बेचैन रहता। दफ्तर से कम 2 बार आलिया को फ़ोन करके इसके बारे में पूछता रहता। कैसी है वो, क्या कर रही है, इसने कुछ खाया या नहीं। इसको पीनट बटर बहुत पसंद है, वो इसके लिए रहमत से मंगा लो, वगैरह वगैरह। आलिया कभी कभी तंग भी आ जाती थी। अरे बाबा, ऐसा करें आप इसे अपने साथ ऑफिस ले जाया करें, ख्वाह मख्वाह इतनी जहमत करते हैं आप। शाम के वक्त हम आम तौर पर अलीज़ा को लेकर कहीं चले जाते या बाहर खाना खा लेते। जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी। मैं कभी कभी आलिया के साथ इसके खानदान वालों में भी चला जाता। आलिया मुझसे रुहेल का जिक्र ज़रूर किया करती थी। रुहेल बहुत अच्छा है, बहुत ज़हीन है, बहुत समझदार और बहुत हैंडसम है। मैं अक्सर चिढ़ जाता और कहता, तो तुमने फिर इससे शादी क्यों नहीं कर ली? इसलिए कि मेरी किस्मत तो तुम्हारे साथ लिखी थी, वो एक ठंडी सांस लेकर कहती। और ये सब मजाक में हुआ करता। हम एक दूसरे को छेड़ा करते थे। वैसे मैं आलिया पर बेइंतहा भरोसा करता था, और वो भी एक शोहर परस्त औरत थी, जिस तरह हमारी यहाँ की औरतें होती हैं। माँ बाप ने जिसके हवाले कर दिया, इसके साथ पूरी जिंदगी गुजार दी। कभी कभी मुझे इस वक्त हल्का सा गुस्सा जरूर आता जब रास्ता चलते हुए कोई कमीना सिर्फ नौजवान हम दोनों को देखकर आवाज लगाया करता, लंगूर के पहलू में हूर, या इस किस्म की कोई घटिया बात। इस वक्त मुझे एहसास होता कि मैं शायद कभी इस खला को पुर नहीं कर सकता। बहरहाल इसके बावजूद हम खुश थे। फिर यह हुआ कि हमारी इस जिंदगी को नजर लगनी शुरू हो गई। एक बार हम साहिल पर घूम रहे थे। अलीज़ा एक तरफ रेत से घरौंदे बनाने में लगी हुई थी कि एक आदमी हमारे पास आकर खड़ा हो गया। वो एक साधु किस्म की चीज मालूम होता था। हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसे लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे सामने आ गया था। इसने हिंदुआना धोती बांध रखी थी और माथे पर तिलक लगी हुई थी। आंखें सुर्ख थी। इसने अलीज़ा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी बच्ची है ना? हाँ, हमारी है, आलिया ने तड़क कर जवाब दिया। तुमको इससे क्या? नाराज ना हो, वो मुस्कुरा दिया। इसकी हिफाजत करना इसकी। इससे पहले कि खुद में भी इसे गुस्से में कुछ कहता, वो आगे बढ़ गया। वैसे भी इसने नाराज करने वाली कोई बात नहीं की थी। एक आम सी बात थी। हमारी बेटी प्यारी ही इतनी थी कि हर कोई यही कहता, भाई अपनी बेटी की नज़र उतारते रहना, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। भी कहा था, वो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। हम वापस आ गए। इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हम पहले भी अलीज़ा का ख्याल रखते थे, अब और भी रखने लगे। फिर ये हुआ कि आलिया के खालाजाद भाई की शादी का दिन आ गया। आलिया इसमें बहुत मसरूफ़ हो गई। इसकी खाला इसे साथ शॉपिंग के लिए ले जाने लगी। इस घर में 2 ही बेटे थे, एक शर्जील जिसकी शादी हो रही थी, दूसरा रोहेल जो अमेरिका में था। इनके यहाँ लड़की कोई नहीं थी, इसलिए सारा काम आलिया ही को करना था। ये इसकी जिम्मेदारी थी। मैंने भी इसलिए इसको इजाज़त दे दी
کہ عالیہ کی خالہ ایک بہت اچھی خاتون تھی، بہت سمجھدار، کسی زمانے میں ایک کالج کی پرنسپل رہ چکی تھی، اس لیے ان کے خیالات خاندان والوں سے مختلف تھے۔ میں بھی ان کا احترام کیا کرتا تھا۔ ہماری بیٹی علیزہ بھی ان سے بہت مانوس تھی۔ روہیل شادی سے ایک دن پہلے ہی امریکہ سے پہنچا تھا، اس لیے میری اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کو میں شادی کی تقریب میں ہی دیکھ سکا تھا۔ وہ واقعی ایک ہینڈسم شخص تھا، خوبصورت اور خوش مزاج۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن میں سینس آف ہیومر بہت زیادہ ہو۔ روہیل میں یہ خوبی تھی۔ اگرچہ وہ مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اس کے سامنے احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ عالیہ اس کے آس پاس ہی تھی۔ حالانکہ اس تقریب میں اس کے اور بھی رشتہ دار تھے، لیکن عالیہ کی توجہ روہیل کی طرف تھی۔ روہیل بھی آتے جاتے اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نے عالیہ سے کہا، سنو، میں گھر جا رہا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم کسی کے ساتھ آ جانا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ چل رہی ہوں۔ نہیں، تم رک جاؤ، میں نے کہا، لیکن وہ میرے ساتھ ہو لی۔ میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میری طبیعت کی خرابی کیا تھی یا میرا موڈ اچانک خراب کیوں ہو گیا تھا۔ میں کیا کہتا؟ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ علیزہ بہت ڈس ہارڈ ہوئی تھی۔ بابا اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو میں سب کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بیٹے، تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے جلدی جا رہے ہیں۔ عالیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا، سر میں درد ہو رہا ہے، میں دبا دوں؟ اس وقت بہت پیار آیا اس پہ، کتنی پیار کرنے والی بچی تھی۔ گھر واپس آ کر میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ 2-4 دنوں کے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ میں نے بھی اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ اس کا کزن اتنے دنوں کے بعد ملک واپس آیا تھا، تو اگر عالیہ نے اس سے ہنس بول کر بات کر لی تھی تو کیا ہو گیا؟ پھر کچھ دنوں بعد میں نے اتفاقاً ان دونوں کو ایک مال سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں اس طرف سے گزر رہا تھا کہ ان پر نظر پڑ گئی۔ علیزہ کو ہم 2-4 دنوں کے لیے اس کے چاچو کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ اس نے وہاں جانے کی ضد کی تھی۔ وہاں اس کے عمر کے 2 بچے تھے۔ وہ ان کے ساتھ کھیل کر بہت خوش رہا کرتی تھی۔ عالیہ اور روہیل ہنستے بولتے ایک دوسرے کے ساتھ میری گاڑی کے برابر سے گزر گئے۔ انہوں نے میری گاڑی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ دونوں آگے نکل گئے، جبکہ میں بہت دیر تک اسٹیئرنگ تھامے بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ میں جیسا بھی صحیح عالیہ کا شوہر تھا، ہر طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں روہیل کی طرح خوش شکل نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں عالیہ کے کسی کام کا نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا میرے پاس؟ اپنا گھر، گاڑی، بینک بیلنس، اپنا بزنس، اور کیا چاہیے؟ یہ سوچ میرے ذہن کو برما رہی تھی۔ پھر یہ عالیہ کن راستوں کی مسافر ہو گئی۔ گھر واپس آیا تو خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ علیزہ ابھی خالہ کے ہاں رکی ہوئی تھی اور عالیہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ یقیناً روہیلی کے ساتھ ہوگی، کسی ہوٹل میں یا ساحل پر۔ دونوں دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ عالیہ اس بات کا رونا رو رہی ہو کہ اسے مجھ جیسا شوہر مل گیا۔ طرح طرح کے خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ عالیہ کی واپسی رات 9 بجے ہوئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں اس وقت ٹی وی لاؤنج میں تھا تو وہ میرے سامنے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا، وہ خود ہی بتانے لگی۔ توبہ ہے، اس کو تو بچوں کی طرح چلانا پڑ رہا ہے، اس نے کہا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ میرا لہجہ خوش تھا۔ ارے وہی روہیل، سارا دن اسی کے ساتھ نکل گیا۔ موصوف واپس جا رہے ہیں نا، اسی لیے امریکہ کے دوستوں کے لیے شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کر آئی ہوں۔ پھر تو کھانا بھی کھا لیا ہوگا۔ میرا لہجہ خشک ہی تھا۔ ہاں، اس نے زبردستی کھلا دیا، میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ پھر اس نے ملازمہ کو آواز دینی چاہی کہ میں نے منع کر دیا، رہنے دو، میں بھی کھا کر آیا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک خلیج سی آتی چلی گئی۔ یہ ایک ایسی خلیج تھی جس کے بارے میں کسی سے ڈسکس بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہماری جان علیزہ 2 دنوں کے بعد واپس آ گئی۔ میں اس کو سینے سے لگا کر بہت دیر تک کھڑا رہا۔ وہ میرے گالوں پر بوسہ دیتی رہی۔ ایک دن عالیہ نے مجھ سے کہا، کیا بات ہے؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کچھ کھچے کھچے سے رہتے ہیں۔ آپ میں جو گھل مل جانے والی بات تھی وہ اب نہیں رہی۔ ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
बस ज़रा अपने मामलात में उलझा हुआ हूँ। कैसे मामलात? आप तो मुझसे हर मामला डिस्कस करते थे, अब क्या हुआ? हाँ, एक बात और सुन ले, आपके मूड की इस तब्दीली को अलीज़ा ने भी महसूस कर लिया है। आपको तो मालूम है वो कितनी हसास और ज़हीन बच्ची है। आलिया ने अलीज़ा के हवाले से एक ऐसी बात कह दी थी कि मुझे खुद पर कंट्रोल करना ज़रूरी था, वरना दिल तो यही चाह रहा था कि मैं आलिया को एहसास दिला दूं कि वो क्या कर रही है। आलिया के साथ मेरा वही रवैया रहा, मैं वाकई इससे खिंच रहा था। आलिया ने ठीक ही कहा था कि अलीज़ा एक हसास लड़की है। इसने आलिया से मेरी कशीदगी महसूस कर ली थी। इतनी कम उम्र में किसी लड़की का यह एहसास भी कमाल का था। एक दिन वो मेरे पास आकर लेट गई। इसके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। मैंने इससे पूछा, क्या बात है मेरी जान, क्या सोच रही हो? बाबा जानी, एक बात तो बताए, क्या आप मामा से नाराज हैं? नहीं तो, किसने कह दिया? किसी ने नहीं कहा। मुझे ऐसा लगा कि आप मामा से नाराज हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आप ऑफिस से आकर मामा के पास क्यों नहीं बैठते? मैं हैरान हो गया। इस बच्ची ने कितनी छोटी सी बात नोट कर ली थी। कैसा गहरा मुशाहिदा था इसका। इसने दोबारा वही सवाल किया तो मैंने कहा, नहीं मेरी जान, मैं कोई नाराज नहीं हूँ। आजकल ऑफिस में काम बहुत है, इसलिए थक जाता हूँ। मामा के पास बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। पता नहीं मैं इसे मुतमईन कर सका था या नहीं, लेकिन इसके बाद इसने कोई सवाल नहीं किया। जिंदगी कुछ दिनों तक इसी तरह चलती रही। रुहैल अभी वापस नहीं गया था। आलिया भी इसके साथ कहीं बाहर जा चुकी थी। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। अलीज़ा सो रही थी तो आलिया ने मुझे बताया, मालूम है आपको, हमने रुहैल के लिए लड़की तलाश कर ली है। रुहैल के लिए लड़की? मैंने हैरत से पूछा। क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? क्या इसे शादी नहीं करनी? वो इतनी दूर से यहाँ किस लिए आया है? शादी ही करने आया है ना? बीवी को लेकर वापस चले जाएगा। इस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने से अंधेरे अचानक छट गए हैं। मैं न जाने क्या क्या सोच रहा था, कैसे कैसे ख्यालात जहन में आने लगे थे। अब सब कुछ साफ हो गया था। बहुत नेचुरल सी बात थी। रुहैल आलिया का खालाजाद था। इन दोनों ने बचपन एक साथ गुजारा था। दोनों के दरमियान दोस्ती या अंडरस्टैंडिंग एक आम सी बात थी। क्या फर्क पड़ता था अगर आलिया इसके साथ घूमती थी, इसको वक्त देती थी? मेरा ही दिमाग खराब था कि मैं इस पर शक करने लगा था। लेकिन मैंने आलिया को कुछ नहीं बताया कि मैं क्या क्या सोचता रहा हूँ। असल कहानी दूसरे दिन से शुरू होती है, जब मैं ऑफिस में था कि अलीज़ा के स्कूल से मेरे लिए फ़ोन आ गया। हेलो, आप अलीज़ा के फादर बोल रहे हैं? किसी ने पूछा। जी हाँ, मैं अलीज़ा का फादर बोल रहा हूँ, मैंने कहा। आप फौरन स्कूल आ जाएं, इमरजेंसी है, दूसरी तरफ से कहा गया। खर्चा फ़ोन करने वाले ने और कुछ नहीं कहा था, लेकिन न जाने क्यों रिसीवर रखते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। किसी अनजाने अंदेशे ने घेर लिया था। मेरा दिल ही जानता है कि मैं किस तरह गाड़ी चलाता हुआ अलीज़ा के स्कूल तक पहुंचा। मैंने जब अपना तारुफ कराया तो मुझे फौरन प्रिंसिपल के कमरे में ले जाया गया। वहां पता चला कि अलीज़ा को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वो खेलते खेलते झूले से गिर पड़ी थी और न जाने कहाँ चोट आई थी कि बेहोश हो गई। इस खबर को सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। अलीज़ा तो मेरी जान थी, जिंदगी थी मेरी। मैं खुद पर काबू न रख सका और रोने लगा। प्रिंसिपल ने कहा, देखिए आप मर्द होकर इस तरह रो रहे हैं, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हम ये चाहते थे कि आप खुद अपनी मिसेस को बुला लें, हमने इसीलिए डायरेक्ट आप ही को फ़ोन किया। प्रिंसिपल ने फिर बताया कि अलीज़ा किस अस्पताल में है। मैंने आलिया को तफसील तो नहीं बताई, सिर्फ ये कहा कि वो अस्पताल पहुंच जाए। इसने अलीज़ा का नाम सुनते ही रोना धोना शुरू कर दिया। बहरहाल मैं प्रिंसिपल को लेकर अस्पताल पहुंच गया। मुझे फौरी तौर पर इस रूम में ले जाया गया जहां इसे रखा गया था। वो बेहोश पड़ी थी, इसको खून दिया जा रहा था और ऑक्सीजन मास्क लगी हुई थी। खुद अंदाजा कर लें कि अपनी जान को इस हाल में देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। इसी दौरान आलिया भी पहुंच गई। इसने अलीज़ा को देखते ही बिलबिलाकर रोना शुरू कर दिया। खुद मैं भी रो रहा था। अलीज़ा की एक्सरे रिपोर्ट ये बता रही थी कि इसके दिमाग में चोट लगी है और एक मशहूर न्यूरो सर्जन को बुलाया गया है। मेरे और आलिया के कुछ रिश्तेदार भी इस खबर को सुनकर अस्पताल पहुंच गए। खबर ही ऐसी थी जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। हम इसके बगैर कैसे जिंदा रहते? वही तो हमारी जिंदगी में उम्मीद का सूरज थी। अलीज़ा को दूसरे दिन होश आया था। हमें देखते ही इसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। इसने अपनी कमजोर आवाज में पुकारा, बाबा जानी। हाँ मेरी जान, मैंने इसके माथे पर बोसा दिया।
بابا جانی آپ ماما کا ہاتھ تھام لیں، اس نے کہا۔ میں اس کی فرمائش پر بلبلا کر رو دیا۔ اس کو اس وقت بھی اس بات کا احساس تھا کہ میں شاید اس کی امی سے خفا ہوں، اس لیے اس نے یہ فرمائش کی تھی۔ میں نے عالیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم دونوں کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہماری گڑیا نے جب یہ دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اسی وقت اس کے سینے سے خر خر کی آوازیں آنے لگی۔ عالیہ روتی بلکتی ہوئی اس سے چمٹ گئی۔ میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چیختا چلاتا ہوا ایک طرف بھاگا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہماری گڑیا شاید اسی لیے ابھی تک زندہ تھی کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے دیکھ لے۔ میں روتا رہا، بڑبڑاتا رہا، میری جان، میری جان، چلو میرے ساتھ، آنکھیں تو کھولو بیٹا، میں تمہیں زند باد لے چلوں گا۔ لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ اس دیش میں جا چکی تھی جہاں پریاں رہتی تھی اور جہاں پریوں کے خوبصورت بچے ہوتے تھے، جہاں وہ پھول ہوتے ہیں جو ہماری گڑیا کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ہم اس کی ننھی سی قبر کو انہی پھولوں سے ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ آپ سب ہمیں دلاسا دیں اور یہ دعا کریں کہ خدا ہمیں قرار دے دے، سکون دے دے۔ یہ کہانی بیان کرتے ہوئے میرے آنسو نکل گئے۔ آپ کے کیا احساسات تھے یہ کہانی سنتے ہوئے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔